اور ایک ہوتا ہے خلاص، تمہارا کام کیا ہو گیا ہے، بلکہ اس کو اور زیادہ واضح تو خلاصی مل گئی ہے، جیل سے خلاصی مل گئی کہتے ہیں نا. تو بعض علماء کہتے ہیں اس کو اخلاص اس لیے کہا گیا ہے کہ اس میں خالص توحید کا تذکرہ ہے سورہ اخلاص میں، جیسے قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد، اللہ کی توحید بیان کی، اللہ جیسا کوئی بھی نہیں ہے. تو خالص توحید کی وجہ سے اسے کیا کہا گیا؟ اخلاص. اور بعض علماء کہتے ہیں کہ اس کو اس لیے اخلاص کہا جاتا ہے لِأَنَّهَا تُخْلِصُ الْعَبْدَ عَنِ الشِّرْكِ أَوِ النَّارِ، یہ نجات دلاتی ہے انسان کو شرک سے، جیسے جیل سے خلاصی سے ہے نا، خلاصی والا معنی، اخلاص کا معنی نجات دلانے والی، شرک سے نجات دلاتی ہے. اور بعد میں کہا کہ نجات دلاتی ہے جہنم کی آگ سے، کیونکہ اس کے مفہوم پر آپ عمل کریں گے تو جہنم کی آگ سے حفاظت ہوگی. تو تین وجہ بیان ہو گئی. ایک تو یہ کہ اس میں خالص توحید ہے، اس لیے اسے سورہ اخلاص کہا جاتا ہے. دوسری وجہ یہ کہ یہ نجات دلاتی ہے، خلاصی دلاتی ہے شرک سے. تیسری وجہ یہ کہ یہ جہنم کی آگ سے نجات دلاتی ہے، اس لیے اس کو سورہ اخلاص کہا جاتا ہے. حدیث میں اس کے بہت فضائل وارد ہوئے ہیں. ان سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے فرمایا تم سب جمع ہو جاؤ، میں 1/3 قرآن کی تم پہ تلاوت کروں گا. صحابہ کرام جمع ہو گئے بہت سارے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور قل هو اللہ احد پڑھ کے چلے گئے. ایک صحابی نے عرض کیا، آپس میں بات چیت کی کہ بھائی اللہ کے نبی نے تو ہم سے کیا فرمایا تھا؟ 1/3 قرآن. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ اللہ نے آسمان سے کوئی خبر دی تھی کہ نبی 1/3 قرآن پڑھیں گے، نبی نے اپنی طرف سے یہ کام نہیں کیا ہوگا، لیکن ہم پر تو 1/3 قرآن نہیں پڑھا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور فرمایا کہ سورہ اخلاص جو میں نے پڑھی ہے یہ 1/3 قرآن ہے. اتنی بڑی فضیلت ہے اس کی. اب علماء نے اس کے مطلب بیان کیے کہ 1/3 قرآن ہونے کا مطلب کیا ہے. دیکھنے میں تو 1/3 قرآن نہیں ہے نا، لیکن 1/3 قرآن کا مطلب کیا ہے؟ تو اس کے 2 مطلب بیان کیے گئے ہیں. اس لیے علماء کہتے ہیں جس نے 3 مرتبہ قل هو اللہ احد پڑھ لی اسے 1 قرآن کی تلاوت کا ثواب ملتا ہے. سمجھ رہے ہیں؟ جس شخص نے 3 مرتبہ قل هو اللہ احد پڑھی اسے 1 قرآن کی تلاوت کا ثواب. اب اس پر اشکال ہوتا ہے کہ 3 مرتبہ قل هو اللہ پڑھ کے جب 1 قرآن کی تلاوت کا ثواب مل رہا ہے تو الحمد سے لے کے والناس تک قرآن مجید پڑھنے کا فائدہ پھر کیا ہے؟ سوال ہی سمجھ میں نہیں آ رہا، جواب کہاں سے سمجھ؟ جس قوم کی سمجھ میں سوال ہی نہیں آئے اس قوم کی سمجھ میں آ گیا سوال، آپ کی نہیں آیا. بھائی جب 3 دفعہ قل هو اللہ پڑھنے سے 1 قرآن کا، کیونکہ 1/3 ہے نا، 1/3 ہے، تو 3 دفعہ پڑھ لیں گے تو 1 قرآن ہو جائے گی. تو پھر الحمد سے لے کے والناس تک پڑھنے کی کیا دو؟ شکر ہے سمجھ میں آ گیا. اچھا آواز کی وجہ سے نہیں آیا تھا. تو اس کی بہت ساری وجوہات یعنی جواب دیے گئے، لیکن اس کا سب سے بہترین جواب وہ ہے جو علامہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ تعالی نے دی. وہ جواب یہ ہے کہ ہر چیز کا اللہ نے اپنے علم میں ایک ثواب رکھا ہے، وہ قیامت کے دن ملے گا، اس کی کوئی مخصوص وزن ہوگا، کوانٹیٹی ہوگی، اس کی مقدار ہوگی، یہ تو اس شے کا ثواب ہے. تو اللہ نے اپنے علم میں پورے قرآن کی تلاوت کا بھی ایک ثواب رکھا ہوا ہے. وہ 3 دفعہ قل هو اللہ پڑھنے سے بھی حاصل ہو جاتا ہے، جو اللہ نے پورے قرآن کی تلاوت کے ایک مخصوص ثواب رکھا ہے. لیکن جب آپ پورے قرآن کی تلاوت شروع کرتے ہیں الحمد سے، تو ہمیں پورے قرآن کی تلاوت کے ساتھ ساتھ کچھ اضافی ثواب بھی مل رہے ہوتے ہیں. مثال کے طور پر جب ہم قرآن کی تلاوت کریں گے اس میں سورہ فاتحہ بھی آئے گی، اس کے کچھ اضافی فضائل ہیں. اس کی تلاوت سورہ بقرہ بھی آئے گی، سورہ بقرہ کے کچھ الگ سے اضافی فضائل ہیں جو اس کی تلاوت کے بارے میں وارد ہوئے. سورہ آل عمران بھی آئے گی، اس کے الگ فضائل ہیں. پھر قرآن مجید کی جو جنت اور جہنم کی آیتیں آئیں گی آپ کے سامنے، اس سے جو انسان کا دل بنتا ہے، جو واقعات آتے ہیں اس سے جو انسان کو عبرت حاصل ہوتی ہے، یا قرآن کی تلاوت سے اللہ کی جو محبت پیدا ہوتی ہے، یہ ساری اضافی چیزیں ہیں جو پورے قرآن کی تلاوت پہ آپ کو ملیں گی. تو سورہ اخلاص 3 دفعہ پڑھنے سے وہ جو اللہ کے علم میں 1 دفعہ قرآن کی تلاوت کا جو اصل ثواب ہے وہ مل جائے گا. لیکن جو اضافی ہیں، فاتحہ کے اضافی فضائل، سورہ بقرہ کے اضافی فضائل، پھر قرآن پڑھنے سے جو اللہ کی محبت اور قرب اضافی، یہ پورا قرآن پڑھے بغیر نہیں حاصل ہو. سمجھ گئے بات کو؟ یہ سب سے بہترین جواب ہے. اور بعض علماء نے یہ بیان کیا کہ یہ بھی ایک معقول جواب، اچھا جواب سمجھا گیا ہے کہ قرآن مجید میں بنیادی طور پر 3 مضامین بیان کیے گئے ہیں. ایک تو عقیدہ توحید کو بیان کیا گیا ہے، شرکی نہ. دوسرا قرآن نے بیان کیا ہے احکام، یہ کرو، یہ نہ کرو، یہ حلال ہے، یہ حرام ہے، نماز پڑھو، روزے رکھو، زکوٰۃ دو، زنا مت کرو، وغیرہ وغیرہ. یہ ایک قسم کا مضمون ہے. اور تیسرا مضمون ہے روز جزا، آخرت قائم ہوگی تمہیں. یہ پورے قرآن کا گویا کہ بیسک بنیادی 3 مضامین ہیں. تو سورہ فاتحہ میں توحید خالص کو بیان کیا گیا. تو قرآن کی
1/3 टॉपिक को, 1/3 मजमून को सूरह इखलाक कवर कर देती है। इसलिए इसको यानी मजमून के लिहाज से, कुरान के मजामीन के लिहाज से 1/3 कुरान कहा गया है। समझ रहे बात को कि नहीं समझ रहे? एक चीज एक लिहाज से कुछ होती है, दूसरे लिहाज से नहीं होती। जैसे मैंने बताया था आपको कि हदीस में आता है कि सूरह फातिहा जैसी कोई सूरत नाजिल नहीं हुई, लेकिन हदीस में आता है सूरह फलक और सूरह नास जैसी कोई सूरत नाजिल नहीं हुई। तो हदीसी में उसका जब दूसरी हदीस में जवाब मौजूद है, सूरह फलक सूरह नास अफज़लु मा यतअव्वज़ु बिहिल मुतअव्विज़ून, पनाह मांगने वालों के लिए, पनाह मांगने मुख्तलिफ किस्म के शर से पनाह मांगने वालों के लिए ऐसी सूरत नाजिल नहीं हुई। तो रुक़िया के लिहाज से सबसे अफजल सूरह फलक और सूरह नास है। तो एक चीज एक लिहाज से अफजल होती है, दूसरे लिहाज से अफजल नहीं होती वो। तो इस लिहाज से एक सूरह इखलास को क्या कहा गया? सबसे बेहतरीन सूरत। तो हदीस में आता है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में सहाबा कराम एक दफा सफर में गए तो एक शख्स इमामत किया करते थे उनमें, वो हर रकत में कुल हुवल्लाहु अहद पढ़ते थे। हर रकत में क्या पढ़ रहे हैं? सहाबा को सवाल पैदा हुई, भाई कोई और सूरत पढ़ते ही नहीं। सहाबा ने उन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से तज़किरा किया, आपने उन सहाबी को बुलाया, तुम क्यों पढ़ रहे हो? उन्होंने फरमाया कि मुझे उस सूरत से मोहब्बत है, मुझे इस सूरत से मोहब्बत है। हदीस आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया जिसका मफ़हूम है जन्नत की बशारत दी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कि तुम्हें इस सूरत से मोहब्बत है, तो इस पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको जन्नत की बशारत दी। क्योंकि इस सूरत से मोहब्बत होना किसकी अलामत है? कि अल्लाह की तौहीद से मोहब्बत, और ये अल्लाह से सच्ची मोहब्बत की अलामत। तो इसलिए अगर कोई हर रकत में सूरह इखलास पढ़ता है तो भी ठीक है। अलबत्ता नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो आम सुन्नत है वो ये कि रकतों में आप अलग अलग सूरतें पढ़ा करते थे। इसलिए उलमा कहते हैं कभी जोश में इंसान नवाफिल में सारी रकतों में कुल हुवल्लाह पढ़ ले, जोश मोहब्बत में ठीक है, लेकिन आम मामूल उसी का बनाना चाहिए जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अपना मामूल था। वो क्या था कि मुख्तलिफ सूरतों में मुख्तलिफ रकतों में मुख्तलिफ सूरतें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ा करते थे। हदीस में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रात को सोने से पहले सूरह फलक और सूरह नास के साथ कुल हुवल्लाहु अहद की तिलावत भी किया करते थे। ये भी हदीस में इसकी फजीलत आई है। एक हदीस में आता है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से मरवी है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं। जब नबी यूं कहते हैं कि अल्लाह ने इरशाद फरमाया तो ऐसी हदीस को हदीस कुदसी कहा जाता है कि अल्लाह ताला फरमाते हैं कि कज़्ज़बनी अब्दी वलम यकुल लहू ज़ालिक, मेरे बंदों ने मुझे झुटलाया हालांकि मेरे बंदों के लायक ये नहीं था कि मुझे झुटलाते। वो शतमनी अब्दी, मेरे बंदों ने मुझे गाली दी है, वलम यकुल लहू ज़ालिक, हालांकि उनके लायक नहीं था कि अपने माबूद को गाली दे। कैसे? अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि अल्लाह ताला ने फरमाया कि मेरे बंदों ने कहा लन युईदनी, मेरे बंदे ने कहा लन युईदनी अबदा, अल्लाह मुझे दोबारा जिंदा नहीं करेगा, कमा बदाअनी, जैसे पहली मर्तबा पैदा किया था। तो ये मुझे झुटलाया, हालांकि जिसने पहली मर्तबा पैदा किया हो उसके लिए दोबारा बनाना तो और आसान होता है। ये अल्लाह के अल्फाज बता रहा हूँ, नबी ने जो फरमाए। तो अल्लाह फरमाते हैं कि हालांकि दोबारा बनाना तो पहली दफा से भी आसान। तो ये मेरे बंदे मुझे झुटलाते हैं, कहते हैं पहली दफा तो बनाया मगर दूसरी दफा नहीं बना सुना। और शतमनी अब्दी, और मेरे बंदे ने मुझे गाली दी, वलम यकुल लहू ज़ालिक, हालांकि उसे नहीं चाहिए था कि मुझे, उसके लिए लायक नहीं है कि मुझे गाली दे। कैसे भाई? अल्लाह को तो कोई भी गाली नहीं देता। तो नबी ने फरमाया कि अल्लाह ताला फरमाते हैं कि बंदा कहता है इत्तखज़ल्लाहु वलदा, अल्लाह ने अपने लिए किसी को बेटा बना लिया है। जैसे ईसाई कहते हैं अल्लाह ने हजरत ईसा को बेटा बना लिया, तो अल्लाह क्या कहते हैं? ये मुझे मेरे बंदे ने गाली दी है। इस सूरत का शान नुज़ूल भी यही है कि बुनियादी तौर पर जो इस सूरत में जो समझाया गया है यहूद व नसारा के अकीदे की नफी है। ईसाई कहते हैं कि हजरत ईसा इब्ने मरियम अल्लाह के बेटे हैं। वो बड़ी लंबी चौड़ी बात घुमाते हैं क्योंकि हजरत मरियम के औलाद शौहर नहीं थे और तमाम पैगंबर जितने भी आए हैं उनसे पहले गुनाह हुए हैं, तो अल्लाह ने कहा ऐसा पैगंबर भेजूंगा जिससे गुनाह ना हो सकता हो। तो अल्लाह ही ने अपने कलमे की शक्ल में, अल्लाह ही अपने दूसरे जलवे में आ गया। अजीब अजीब बातें करते हैं। कभी कहते हैं हजरत ईसा अल्लाह के बेटे हैं, कभी कहते हैं अल्लाह ने उनको बेटा बना लिया है। जना तो नहीं है लेकिन खुद बेटा बना लिया अल्लाह ने उनको। कभी कहते हैं कि अल्लाह हजरत ईसा के जलवे में आया है, हजरत ईसा की ज़ात में अल्लाह ने, कभी कहते हैं हुलूल किया हुआ है। तो मुख्तलिफ अकीदे इनके किसी एक बात पर टिकते नहीं है। तो अल्लाह ने इन तमाम बातों की नफ़ी कर दी कि ना ईसा इब्ने मरियम अल्लाह के बेटे हैं, क्योंकि अल्लाह ने किसी को जाना नहीं, और ना अल्लाह ने किसी को अपना बेटा बनाया है, और ना ईसा इब्ने मरियम अल्लाह जैसे हैं। वो कहते हैं ना तीन खुदा में से एक ईसा है, तो कोई अल्लाह जैसा नहीं है, खुदा नहीं है, सब मखलूक हैं अल्लाह ताला के। तो ईसाइयों के नज़रिए की नफ़ी है। इस सूरत का शान नुज़ूल ये है कि
ایک مرتبہ یہود و نصارہ کا ایک وفد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس یہود کا ایک وفد آیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہنے لگا صف لنا ربک، کہ آپ ہم سے ہمارے رب کی اوصاف بیان کریں۔ یہودیوں کا شاید یہ خیال تھا کہ تورات میں تو لکھا ہے کہ اللہ جیسا کوئی بھی نہیں ہے، اگر یہ جھوٹے نبی ہوں گے تو غلط صفات بیان کرنا شروع کر دیں گے، بھئی وہ ایسا ہے وہ اس طرح ہے۔ تو یہودی کہنے لگے کہ آپ بتائیے کہ اللہ تعالیٰ کی جنس کیا ہے، مرد ہے یا عورت ہے، اور کس چیز سے بنایا گیا ہے، کس چیز سے بنایا گیا، من الذهب ام من الفضة ام من النحاس، سونے کا بنا ہوا ہے، چاندی کا بنا ہوا ہے یا پیتل کا بنا ہوا ہے، ہمارا جو رب ہے جس میٹر سے بنا ہے وہ میٹر کون سا ہے۔ تو اس پہ یہ صورت نازل ہوئی، اللہ احد اللہ الصمد، بے نیاز ہے، لم یلد ولم یولد، نہ جنا گیا اور اس کا کوئی ہم پلہ نہیں ہے۔ جب ہم پلہ نہیں ہے، لیسا کمثلہ شیء، جب اس جیسا کوئی ہے ہی نہیں ہے تو سونے یا چاندی یا پیتل سے مثال ممکن نہیں ہے، کیونکہ یہ تو مخلوق کی مثالیں ہیں۔ اللہ مخلوق سے بالکل الگ ہے، ماورا ہے، ہماری عقلوں سے بالا تر ہے، تو اس کے پیتل مثال میں پیش کرنا، سونا مثال میں پیش کرنا یہ ممکن نہیں ہے۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ مشرکین نے کہا، مشرکین مکہ جو تھے نا وہ نسب کی بڑی بحث کیا کرتے تھے، نسب کہ اس کا نسب کیا ہے، اس کا نسب کیا ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ اے محمد آپ اللہ تعالیٰ کا نسب بیان کریں کہ اللہ کا نسب کیا ہے۔ قرآن کا یہ دعویٰ ہی نہیں ہے کہ یہ کوئی سائنس کی کتاب ہے، نہ یہ ٹاپک ہے اس کا۔ قرآن میں ڈائناسورز کا ذکر کیوں نہیں ہے، قرآن میں یہ کیوں نہیں ہے، یہ کیوں نہیں ہے، جو اب یعنی سائنس کی جو تھیوریز ہیں نا، یہ جو ان کی ریسرچ ہے اس سے متعلق قرآن کیوں بات نہیں کرتا۔ آپ ایک بات بتائیں، اگر 1400 سال پہلے قرآن نازل جب ہوا تھا اس میں ڈائناسورز کا بھی تذکرہ ہوتا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اپنی نبوت کو منوانے کے ساتھ ساتھ ایک اس سے بڑا مشکل کام ڈائناسور کے وجود کو منوانا آنا۔ وہ کیسے مانتے عرب کے بدو کہ یہ تھا، کہتے یہ پتہ نہیں کیسی باتیں کر رہے ہیں، اور منوا کے کیا حاصل ہو جانا تھا۔ یعنی انسان کی جو پریکٹیکل لائف ہے، سیدھا راستہ ہے، اس کا ڈائناسور سے کوئی تعلق ہے؟ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ قرآن 1400 سال پہلے بتاتا کہ پانی میں ہائیڈروجن کے 2 اور آکسیجن کا 1 مالیکیول ہے جس سے بن کے پانی وجود میں آیا ہے۔ یہ سائنس کی تحقیق ہے نا جو اب ہے، پہلے نہیں تھی۔ تو اس سے قرآن کو کیا حاصل ہو جاتا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو کتاب لے کر آئے، جو لوگوں کو ہدایت کے راستے پہ چلا رہی ہے، اس کتاب کا برحق ہونا ثابت کرنا یہ آسان ہوتا یا اور مشکل ہو جاتا؟ تو اور مشکل ہو جاتا۔ وہ کہتے ہیں یہ کہاں سے ہائیڈروجن کے 2 اور آکسیجن کا 1 کیا ہے، کہاں سے آئے؟ تو آپ لیبارٹری میں لے جا کے ان کو دکھاتے۔ پھر ایک چیز نہیں ہے، لاکھوں چیزیں ہیں۔ جب انسان پاگل ہوتا ہے نا، جب کسی کی مخالفت اور ضد پہ اڑ جائے تو اکثر لوگ اعتدال کا راستہ چھوڑ دیتے ہیں۔ یہی حال آج کل کے ملحدین کا ہے، جن کو قرآن پہ اعتراضات ہوتے ہیں کہ قرآن میں سائنس کی باتیں کیوں نہیں ہیں۔ یہ موضوع سے میں ہٹ رہا ہوں، لیکن ایک بات، قیام و طعام تو چلتا ہے نا راستے میں، ایک بات خوب اچھی طرح سمجھ لیں، اس طرح کے اعتراضات قرآن پہ بہت زیادہ کیے جاتے ہیں۔ اور یہ جو ہمارے لڑکے یونیورسٹیوں میں سائنس پڑھتے ہیں، سائنسدانوں کے بارے میں پڑھتے ہیں، تو چونکہ ایک ہی چیز کو فوکس کیا ہے نا انہوں نے، تو ان کو بھی یہ اعتراضات بہت ہوتے ہیں کہ قرآن میں سائنس کی جو تھیوریز ہیں ان کا تذکرہ کیوں نہیں۔ یہ احسان تو ہم پہ سائنسدانوں نے کیا ہے۔ قرآن میں وہ سائنسی باتیں جو آج ثابت ہو رہی ہیں ان کا تذکرہ کیوں نہیں ہے؟ قرآن میں یہ کیوں نہیں ہے کہ سورج مشرق سے نہیں نکلتا بلکہ زمین گھومتی ہے؟ یہ کیوں نہیں ہے قرآن میں؟ یہ بات خوب اچھی طرح سمجھ لیں۔ پہلی بات، قرآن میں کوئی ایسی بات نہیں ہے جو سائنس کی اگینسٹ ہو۔ سائنس میں ریسرچ سے کوئی بات ثابت ہو، ایک ہوائی فائرنگ نہ ہو سائنسدانوں کی، باقاعدہ تحقیق سے کوئی بات ثابت ہو گئی اور سائنس نے اس کے خلاف کہا ہو، قرآن نے اس کے خلاف کہا ہو، ایسا قرآن میں ایک جگہ بھی نہیں ہے، ایک آیت میں بھی نہیں ہے ایسا۔ حالانکہ 1400 سال پہلے لوگوں کو سائنس کے نام پہ بیوقوف بنانا دنیا کا سب سے آسان کام۔ اگر یہ قرآن اللہ کا کلام نہ ہوتا تو اس میں 4 باتیں نہیں 4000 باتیں ایسی ہوتی جو آج سائنس کے بالکل اگینسٹ ہوتی۔ اور اس زمانے کی آپ کتابیں اٹھائیں، تحریریں اٹھائیں تو آپ کو ملے گا ایسے۔ آپ صدیوں پہلے کی مذہبی کتابیں اٹھائیں تو آپ کو اس میں عجیب عجیب نظریات نظر آئیں گے۔ قرآن یا تو سائنس کے موضوع کو چھیڑتا نہیں ہے، یا قرآن سائنس کی ایسی بات کرتا ہے
کہ سائنس اس کے اگینسٹ نہیں ہے. ہاں سائنس اس بارے میں خاموش ضرور ہے, سائنس اس بارے میں کیا ہے, خاموش ہے, وہاں تک ریسرچ نہیں ہے. مثال کے طور پہ قرآن 7 مضبوط آسمانوں کا تذکرہ کرتا ہے کہ اللہ نے کتنے آسمان بنائے ہیں, 7. پہلا آسمان, پھر دوسرا آسمان, پھر تیسرا آسمان, پھر چوتھا, پھر پانچواں, پھر چھٹا, پھر 7واں. اب اگر کوئی سائنسدان کہے کہ ہم نے تو تحقیق کی ہے کوئی 7 آسمان نہیں, تو یہ تحقیق جب ہو سکتی ہے جب آپ پوری کائنات کا وزٹ کر کے بولو بھائی آ گیا, یہ جب ہو سکتی. ایک شخص دعویٰ کرے کہ اس دنیا میں ایک جنگل ایسا ہے جہاں آگ لگ جاتی ہے گرمیوں میں, آسٹریلیا میں ہوتا ہے نا, اور اتنی زیادہ آگ لگی تھی کہ وہ پورا ایک لندن جیسا شہر کے بقدر رقبہ جو ہے وہ جل کے خاکستر ہو گیا. یہاں ایک آدمی دعویٰ کرے تو میں نے تو نہیں دیکھا, یہ ایسی کوئی تحقیق نہیں ہے, تو اسے کہا جائے گا کہ آپ گئے کہاں تک ہیں دنیا میں, آپ نے ٹریولنگ کہاں تک کی ہے. کہ میں انڈا موڑ پہ چائے پی کے آیا ہوں, انڈا موڑ تک میں بنفس نفیس گیا ہوں, راستے میں کوئی درخت بھی مجھے نظر نہیں آیا جس میں آگ لگی ہوئی ہو, نہ اس کے کوئی اثرات نظر آئے. تو ہم کہیں گے بھائی جنگل میں آگ کا لگ جانا یہ جب ضروری ہے, جب اس پہ تحقیق کے دعوے دار آپ اس وقت ہو سکتے ہو جب آپ یہ کہو کہ دنیا کا کوئی جنگل ایسا نہیں ہے جو میں نے دیکھا نہ ہو, اور میں نے تو نہیں دیکھا کہ کہیں آگ لگی ہو. سائنس نے یہ کب دعویٰ کیا ہے کہ کائنات کا وزٹ کر کے وہ واپس آ چکے ہیں؟ جو تحقیقات اب تک ہوئی ہے نا, سائنسدان اس کا خود اعتراف کرتے ہیں کہ یہ کائنات میں بھی ہم نے اتنا وزٹ کیا ہے جیسے کوئی انڈا موڑ پہ چائے پی کے آ جائے. ابھی تو آگے صدر, لانڈی, اور پھر حیدرآباد, اور پھر انڈیا, اور پھر اس کے آگے کے ممالک, اور اتنی بڑی دنیا پڑی ہوئی ہے, اس کے بارے میں تو سائنس خاموش ہے. تو قرآن نے یہ تھوڑی کہے کہ یہ پہلا آسمان ہے, اس کے بعد فوراً گندے نالے سے لیفٹ ٹرن مارو گے, تھوڑا آگے جاؤ گے دوسرا آسمان نظر آئے گا, پھر تھوڑا گولی مار سے سیدھا ٹرن مارو گے تو کون سا آسمان نظر آئے گا, تیسرا آسمان. آپ W11 پہ بیٹھ کے ہمیں آسمان پہ پہنچا رہے ہو یار. ایسے آسمان پہ تو ہمارے چرسی اور ہیروئنچی بھی نہیں گئے. ہیروئنچی بھی ہر وقت آسمان پہ رہتا ہے نا, لیکن وہ بھی اتنے بلندی کا دعویٰ اس نے بھی ابھی تک نہیں کیا, حالانکہ وہ چرس پی کے ہیروئن پی کے دعوے کر رہا ہوتا ہے. تو قرآن سے صاف طور پر پتہ چلتا ہے کہ اللہ نے 7 مضبوط آسمان بنائے, اور اس میں سائنس کی کہیں نفی نہیں ہے. خاموش ہے سائنس اس بارے میں. یہ دعویٰ کرنا, دیکھو بہت سی چیزوں کے ہونے کا تو دعویٰ کیا جا سکتا ہے, نہ ہونے کا دعویٰ ممکن ہی نہیں ہے. عدالت کیسے خارج کر دے گی؟ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ کہ بہت سی چیزیں ایسی جن میں نہ ہونے کا دعویٰ سنا ہی نہیں جاتا. مثال کے طور پر ستار بھائی نے وسیم بھائی کو 1 لاکھ روپے قرضہ دیا. قرضہ کس نے دیا؟ بولے نا, وسیم بھائی کو 1 لاکھ روپے قرضہ دیا. گواہ کوئی نہیں تھے. وسیم بھائی پی گئے, معذرت کوئی وسیم بھائی اگر بیٹھے ہوئے ہوں, وسیم بھائی وہ قرضہ لے کے, جیسے کہ ہوتا ہے آپ کو پتا ہے, انہوں نے کیا کیا؟ پی گئے. ستار بھائی نے وسیم بھائی کو کہا کہ تم نے 1 لاکھ روپے قرضہ لیا ہے, واپس کر دو. وسیم بھائی پی گئے, انہوں نے کہا میں نے تو نہیں لیا. ستار بھائی نے کیس کیا عدالت میں. عدالت نے کہا گواہ لے کر آؤ. 2 آدمی گواہ بن کے آئے. عدالت نے پوچھا کہ کیا تم نے دیکھا ہے, کہ کیا تم اس بات کی گواہی دیتے ہو کہ وسیم نے ستار سے 1 لاکھ روپے لیے؟ انہوں نے کہا نہیں, ہم اس بات کی گواہی نہیں دیتے کیونکہ ہمارے سامنے لیا ہی نہیں ہے. عدالت کہتی ہے کہ اچھا پھر اس بات کی گواہی دیتے ہو کہ انہوں نے نہیں لیے؟ بولو بھائی, انہوں نے, وسیم نے ستار سے 1 لاکھ روپے نہیں لیے, اس کی گواہی دیتے ہو؟ اگر وہ کہیں کہ ہم گواہی دیتے ہیں کہ وسیم نے ستار سے 1 لاکھ روپے نہیں لیے, تو عدالت پوچھے گی کیا تم 24 گھنٹے وسیم کے ساتھ چپکے ہوئے ہو؟ اس پر تو گواہی دی جا سکتی ہے کہ لیے ہیں. اگر آپ یہ کہتے ہو نا کہ نہیں لیے, تو یہ نہیں کہہ سکتے کہ نہیں لیے, آپ کہہ سکتے ہو کہ ہمیں نہیں پتا کہ لیے ہیں کہ نہیں لیے, کیونکہ ہم 24 گھنٹے نہ وسیم کے ساتھ ہوتے ہیں اور نہ ستار کے ساتھ, اور ہوں بھی تو ہو سکتا ہے موبائل کی اپلیکیشن میں 1 لاکھ ٹرانسفر کر دی اس کے اکاؤنٹ میں, تو ہمارے پاس اس قسم کی کوئی نالج نہیں ہے. ہم اس پر گواہی دے سکتے ہیں کہ لیے ہیں, اس پر گواہی کوئی بھی نہیں دے سکتا کہ نہیں لیے ہیں. نہیں پر گواہی نہیں ہوتی ہے. بولتے کیوں نہیں بھائی؟ نہیں پر گواہی اس وقت ہوگی جب کوئی خاص ٹائم بتایا جائے کہ ہفتے کے دن 5 بجے اس نے پیسے لیے ہیں, تو گواہ کہہ سکتے ہیں ہفتے کے دن 5 بجے تو ہم اس کے گھر میں بیٹھے ہوئے تھے, ہمارے سامنے نہیں دیے, اس کا مطلب ہم گواہی دیتے ہیں کہ اس نے پیسے نہیں دیے.
لیکن جرنلی جب کوئی گواہ طلب کیے جاتے ہیں تو وہ کسی چیز کے ہونے پر گواہی دیتے ہیں, نہ ہونے پر گواہی نہیں دیتے. نہ ہونے پر گواہی جب دی جائے گی جب نہ ہونا آپ کے علم کے دائرہ کار میں آتا ہو. جیسے اللہ نے کرے کوئی بم پھٹا, 2 آدمیوں نے گواہی دی کہ بم پھٹا ہے, 4 کہہ رہے ہیں نہیں پھٹا, اور اس بیس پہ کہہ رہے ہیں کہ بھئی اگر وہاں بم پھٹا ہوتا تو ہم بھی وہاں تھے, ہمیں تو سنائی نہیں دیا, اس کا مطلب ہے بم نہیں پھٹا. تو یہ گواہی دے سکتے ہیں کہ بھئی یہ 2 گواہ جھوٹ بول رہے ہیں, اس لیے کہ بم کا جب پھٹتا ہے تو 2 آدمیوں کو سنائی نہیں دیتا, جتنے لوگ اس موقع پر موجود ہیں سب کو سنائی دیتا ہے. تو یہاں بم کا پھٹنا یا نہ پھٹنا ان کے علم کے دائرے میں آتا ہے. تو اگر سائنسدانوں نے پوری کائنات کا وزٹ کر لیا ہوتا, کائنات کا چپا چپا دیکھ لیا ہوتا, پھر وہ یہ دعویٰ کرتے کہ ہمیں 7 آسمان مارکیٹ میں نظر نہیں آئے. پھر ہم کہتے ہیں سائنس اور قرآن ایک دوسرے کے کیا جا رہے ہیں, اگینسٹ. سائنس یہ تو دعویٰ کر سکتی ہے کہ ہم نے ابھی تک آسمانوں کو دیکھا نہیں ہے, یہ دعویٰ نہیں کر سکتی کہ سرے سے آسمانوں کا وجود ہے ہی نہیں. سائنس کہے گی ہمیں نہیں پتا بھائی ہے کہ نہیں ہے, اب تک ہمیں نظر نہیں آیا. تو قرآن یہ نہیں کہتا کہ 7 مضبوط آسمان ہیں اور سائنسدانوں نے وہ دیکھ لی ہیں, یہ جھوٹ بول رہے ہیں کہ نہیں دیکھے. یہ دعویٰ کر رہا ہوتا پھر آپ سائنس کو کس کے خلاف لے کے جاتے. انہوں نے اللہ کی نعمت کی ناقدری کی تو اللہ تعالیٰ نے ان کو 2 عذاب میں ڈالا, بھوک کے عذاب میں اور ایک خوف کے عذاب. تو غیر مسلم کو دنیا میں عذاب نہیں ملتا. میں مثال دے رہا تھا, آپ کے 2 بیٹے ہیں, ایک بیٹا ایسا ہے جو آپ کو مانتا ہی نہیں, اکڑ ہے اس میں, منہ پہ جواب دے دیتا ہے, تو آپ اس کو ڈانٹنا چھوڑ دو گے کہ نہیں چھوڑ دو گے؟ آپ کو اس سے امیدیں ہی ختم ہو گئی, آپ پاؤ گے چھوڑے. جو فرما بردار ہے اسے آپ تنبیہ بھی کرو گے, کوئی غلطی کرے گا ٹوکو گے بھی. تو یہی حال ہے اللہ تعالیٰ کا اپنی مخلوق کے ساتھ. اللہ کی مخلوق میں جو اللہ کو مانتے ہیں اللہ ان کو ڈانٹتا بھی ہے, اللہ ان کو ٹوکتا بھی ہے, لیکن اللہ کے ڈانٹنے کا انداز کیا ہوتا ہے, سزائیں دے. نافرمانی کرو گے کوئی نہ کوئی مصیبت آئے گی, اجتماعی گناہ ہوں گے اجتماعی عذاب آئے گا. کافر کے ساتھ ایسا نہیں ہوتا, وہ اللہ کو مانتا ہی نہیں ہے تو اللہ اس کو اس کے حال پہ چھوڑ دیتا ہے. سنستدرجہم من حیث لا یعلمون, اللہ کہتے ہیں ہم ان کو ڈھیل دیں گے, ان کو پتہ بھی نہیں چلے گا. جس ترقی کو وہ اللہ کی نعمت سمجھ رہے ہیں وہ اصل میں کیا ہے, ڈھیل ہے. کوئی بات نہیں, خنزیر کا گوشت بھی کھاؤ, زنا بھی کرو, ہومو سیکسولیٹی کو پروموٹ بھی کرو, پھر بھی ترقی پہ ترقی. حالانکہ یہ سارے جرم ایسے ہیں جو اللہ کے غضب کو دعوت دینے والے ہیں. اللہ کہتا ہے میں آسمان سے بارشیں برساتا ہوں, ما لکم ما کان لکم ان تنبتوا شجرہا, یہ درخت تم نے ایجاد نہیں کیے ہیں, یہ میں نے بنائے ہیں. زمین میں تم بیج ڈالتے ہو, اس سے تراور درخت میں بناتا ہوں. جانوروں کو سوکھا چارہ کھلاتے ہو, نسقیکم مما فی بطونہ من بین فرث ودم لبنا خالصا سائغا للشاربین, سوکھے چارے سے چکنا گاڑا دودھ میں نکالتا ہوں. کوئی ہے طاقت جو سوکھے چارے سے کوئی ایسی مشین ایجاد ہوئی ہے جو سوکھا چارہ کھلاؤ اور چکنا گاڑا دودھ نکلے اس سے؟ کافر بھی ان نعمتوں سے لطف اندوز ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ او مزے اڑا کے استعمال کرتے ہیں ساری نعمتیں, اللہ کی دی ہوئی نعمتیں, لیکن اپنے بنانے والے کا انکار کر دے. اور انکار کے مختلف طریقے ہیں. کچھ تو کہتے ہیں خدا ہے ہی نہیں, ہم ایوالو ہو کے بنے ہیں. بڑا لفظ آج کل مارکیٹ میں چل پڑا ہے. ہم کیا ہوئے؟ ایوالو, ارتقاء کے نتیجے میں. آنکھ کیسے بن گئی بھائی؟ ارتقاء خود بخود. آنکھ کیسے بن گئی؟ ناک کیسے بن گئی؟ کروڑوں کھربوں سال میں بھی نہیں بن سکتی. جذبات کیسے پیدا ہو گئے؟ احساسات کیسے پیدا ہو گئے؟ ہنسنے کی بات پہ ہم ہنستے ہیں, رونے کی بات پہ ہم روتے ہیں. یہ ایوالو ہونے کا نتیجہ نہیں ہے, یہ خود بخود کچھ بھی نہیں ہوتا. ایک طرف کہتے ہیں اس کائنات میں خود بخود کچھ بھی نہیں ہوتا, دوسری طرف کہہ رہے ہیں انسان خود بخود بن گیا. تضاد ہے یا نہیں ہے؟ مجھے لگ رہا ہے سمجھ نہیں آ رہا آپ لوگوں کو, ذرا اسکوٹ چاہیے. تو تضاد ہے یا نہیں؟ خود بخود کچھ بھی نہیں ہوتا. بگ بینگ خود بخود ہو گیا, خود بخود کچھ بھی نہیں ہوتا. ایک سیل خود بخود وجود میں آ گیا, خود بخود کچھ بھی نہیں ہوتا. اس سیل میں ایسے سافٹ ویئر آٹومیٹیکلی انسٹال ہو گئے کہ وہ ایوالو ہوتے ہوتے بندر بنے, بندر سے دم آہستہ آہستہ مارکیٹ سے شارٹ ہوئی, اور پھر پورے بندر کے بال ختم ہوتے ہوتے پورا جمشید صاحب بن کے چل رہے ہیں مارکیٹ. خود ہی کہہ رہے ہو خود بخود کچھ بھی نہیں ہوتا, لیکن جب کرنے پر آئے تو سب کچھ کیا کر دیا. سائنس کہتی ہے نا اس کائنات میں خود بخود, بھائی چینجر کے بغیر چینجنگ نہیں ہوتی. کہتے ہیں کہ نہیں؟ نیوٹن بول کے گیا ہے, نیوٹن کوئی مولوی تھا, سائنسدان تھا, وہ بول کے گیا ہے کہ چینجر کے بغیر چینجنگ ممکن نہیں ہے. بتاؤ کریشن کا عمل زیادہ مشکل ہے یا چینجنگ کا؟ کریشن.
चेंजर के बगैर चेंजिंग हो नहीं सकती, क्रिएटर के बगैर क्रिएशन हो गई। ये लंबी लंबी फेंक तो दुनिया में जितनी फेंकनी है फेंक दो, आखिरत में ये नहीं चलेगा। अल्लाह कहेगा तुमने मेरा इनकार किस फजूल बात की बेस पे किया तुम लोग। और वो जो फजूल बात है कि फिर खुदा को किसने बनाया हो, भाई ये न्यूटन कायनात के बारे में कह कर गया है, खुदा के बारे में तो न्यूटन भी नहीं जानता था, वो तो मावराउल अकल है। भाई अल्लाह मावराउल अकल है, उस पे फिजिक्स के कवानीन अप्लाई नहीं होते, खुदा थे। हम कायनात के बारे में जानते हैं, इसमें चेंजर के बगैर चेंजिंग मुमकिन नहीं है। ये कायनात क्रिएटर के बगैर नहीं बन सकती। क्रिएटर को तो वो हम जानते नहीं, हो तो हमारी अकल से ऊपर है, वो वक्त के साथ बाउंड थोड़ी है, वो हमेशा से है, हमेशा रहेगा। किसी एक को तो मानना पड़ेगा ना। तो अल्लाह की नाशुक्री के मुख्तलिफ तरीके हैं और तमाम तरीके ऐसे जिससे अल्लाह की तरफ से चपत लगी। एक तरीका क्या है खुदा की नाफरमानी का, कि आपने उसके वजूद का इनकार कर दिया। दूसरा तरीका क्या है, आप उसके वजूद को मानते हैं कि गॉड है, लेकिन आप ये कहते हो कि वो अल्लाह नहीं है, कोई भी है गॉड। ये भी बड़े बेहतरीन तरीका है खुदा के इनकार का, एक बड़ा वो समझे कि टेक्निकल तरीका है जिससे आप एक देखने में अच्छे भी बन जाते हैं। मैं खुदा को मानता हूँ, लेकिन मैं उस खुदा को क्यों मानूं जिसको मुसलमान अल्लाह कहते हैं। भाई गॉड है, कोई क्रिएटर है। मौलवियों के आजकल एक जुमला आ गया इन लोगों की जुबान पे, मौलवियों वाले गॉड को क्यों मानूं मैं, है भाई कोई क्रिएटर है ना। भाई इधर तवज्जो रखे ना, कायनात में चेंजर के बगैर चेंज नहीं हो सकती, क्रिएटर के बगैर क्रिएशन का अमल नहीं हो सकता, तो अल्लाह के बगैर कायनात ये कहाँ साइंस ज्यादा ये मान ले कि भाई क्रिएटर है, तो वो वाला क्रिएटर जिसको खुदा का अल्लाह कहा जाता है वो कहाँ से साबित हो गया। ये भी खुदा के इनकार का एक बज़ाहिर मुहज़्ज़ब तरीका है। समझ रहे हो कि समझ, मुहज़्ज़ब तरीका। सभी खुदा को गज़ब आता है, वजह क्यों अल्लाह को गज़ब आता है इसको समझे। ये भी इनकार का ऐसा तरीका है जिसमें आपने इनकार भी कर दिया और आप अच्छे भी बने रहे कि मैं गॉड को मानता हूँ। देखो एक खुदा वो है जो जिसको मुसलमान अल्लाह कहते हैं, जिसको यहूदी भी मानते हैं, ईसाई भी मानते हैं, सब एक ही को मानते हैं, सब मानते हैं। वो है वो अल्लाह जो कहते हैं मैंने तौरात नाजिल की, मैंने इंजील नाजिल की, मैंने कुरान नाजिल किया, मैंने आदम अलैहिस्सलाम को भेजा, मैंने इस्माइल अलैहिस्सलाम को, इब्राहिम अलैहिस्सलाम को, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, मूसा अलैहिस्सलाम को, ईसा इब्न मरियम को। मेरा लोगों से राब्ता है पैगंबरों के जरिए और मेरी किताबों के जरिए। समझ आ रही है बात कि नहीं आ रही। एक वो है, उसको अल्लाह ही कहा जाता है। उसको क्या कहा जाता है, अल्लाह। और वो अपना नाम भी बता रहे कि मेरा नाम क्या है, अल्लाह है। मेरा अलम क्या है, सिफात तो मेरी बहुत सारी है, मैं रहमान भी हूँ, मैं करीम भी हूँ, मैं गफूर भी हूँ, मैं रहीम भी हूँ, मैं अजीजुल ज़ुंतिकाम भी हूँ, अला कुल्ली शैइन कदीर भी हूँ। नाम तो बहुत है मेरे, लेकिन जो मेरा सिफाती नाम, जो मेरा अलम है, जो मेरा ओरिजिनल नाम है वो क्या है, अल्लाह। ये वो खुदा है जो अपना नाम भी बताता है, जो मखलूक से वो चाहता क्या है ये भी हमें बताता है। वो कहता है मैं इन चीजों से खुश होता हूँ, इन चीजों से नाराज होता हूँ। हम उससे पूछते तूने हमें कैसे बनाया, वो कुरान में हमें बताता है कि मिट्टी से मैंने आदम को बनाया, उन्हीं की पसली से अम्मा हव्वा को बनाया। क्यों बनाया वो ये वजह भी बताता है, लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला, इसलिए बनाया मैं तुम्हें आजमाना चाहता हूँ, तुम में अच्छा अमल कौन करता है। तवज्जो आपकी मेरी तरफ है या नहीं है। ये वो अल्लाह है जिसको मुसलमान अल्लाह कहते हैं, ये वो क्रिएटर है जिसको मुसलमान क्या कहते हैं, अल्लाह। तो वो अहकाम भी दे रहा है, जिना से नाराज होता हूँ, शराब से नाराज होता हूँ, नमाज रोजे से खुश होता हूँ, माँ बाप की नाफरमानी से नाराज होता हूँ, फर्मा बरदारी से खुश होता हूँ। जो खुश होंगे, जिनसे मैं खुश होता हूँ उनको ये इनाम दूंगा, जिनसे मैं नाराज होता हूँ उनको ये सजा दूंगा। उसकी सिफात क्या वो बताता है। ए अल्लाह, ए क्रिएटर, तेरी सिफात क्या है, तेरी क्या क्वालिटीज हैं वो बताता है। अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम, मैं वो जात हूँ कि मेरे सिवा कोई माबूद नहीं है। अल हय्य, जिंदा हूँ, अल क़य्यूम, जमीन और आसमानों का थामने वाला हूँ। ला ताखुदुहु सिनतुन वला नौम, मुझे ना नींद आती है ना ऊँघ आती है। लहू मा फिस समावाति व मा फिल अर्ज़, जो कुछ आसमानों में जमीन में सब किसका है, मेरा है, मेरी चलती है इस कायनात में। वला यऊदुहु हिफ्ज़ुहुमा, मुझे जमीन और आसमान की हिफाजत थकाती नहीं है। लम यत्तखिज़ साहिबतन वला वलदा, ना मेरी कोई ज़ौजा है ना मैंने किसी को अपना बेटा बनाया। लैसा कमिस्लिही शैउन, मेरे जैसा कोई भी नहीं है। ये वो क्रिएटर है जिसको हम अल्लाह कहते हैं। अगर कोई और क्रिएटर है तो फर्ज कर लो बाज अल्लाह नकल कुफर, मुसलमानों का जो खुदा है जिसको अल्लाह कहा जाता है वो झूठा है, वो फेक है, फर्ज करो, तो ओरिजिनल वाला मार्केट में आता क्यों नहीं है? बहुत मुश्किल है भाई। तो ओरिजिनल फिर लाओ ना मार्केट में। कोई और खुदा है अल्लाह के सिवा तो वो आए ना, वो बोले ये गलत बोल रहा है भाई, ये मुसलमानों के बनाए गए, मुल्लाओं के बनाए गए खुदा है, ये मुल्लाओं का,
یہ मुल्लाओं का बनाया हुआ है, मैं हूँ ओरिजिनल। देखो अमेरिका ने सफीर भेजा, आया वो सफीर बात कर रहा है कि देखो ये पैगाम है कि हाजी डोनाल्ड ट्रंप ने ये मैसेज भेजा है कि आजकल वो अमन के वो करा रहे हैं ना, तो हाजी बने हुए टोपी वो की सफेद कुर्ता शलवार में लोग उनकी तस्वीरें भी शाये कर रहे हैं, भाई नोबेल इनाम मिलना चाहिए। हाजी डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से सकीर आया, सही है ना, उसके पास पैगाम है, उसके पास सूट टाई 3 सूट में जो एक होता है एक सफीर का गेटअप होता है, सारा गेटअप भी वो पैगाम भी लेकर आया, भाई ये चाहता है ये नहीं चाहता। एक दूसरा घूम रहा है, एक बंदा आके कहता है ये ओरिजिनल सफीर नहीं है, तो हम कहेंगे ना कौन सा ओरिजिनल है, उन्हें वो वाला है, तो वो फूटे ना आके कि मैं असल हूँ, तू भी बोल रहा है, वो मुंह से फूट क्यों नहीं रहा कि भाई ये 2 नंबर है, मैं कौन सा हूँ। तो क्रिएटर अगर है, तो अगर अल्लाह के अलावा कोई और है तो वो बोले ना कि मुसलमानों ने जिसको अल्लाह बनाया हुआ है, जो तौरात नाजिल कर रहा है, जो इंजील नाजिल कर रहा है, जो जबूर नाजिल की, जिसने कुरान नाजिल किया, भाई ये फेक है, ओरिजिनल मैं हूँ। जो कमबख्त बोल नहीं रहा, मुंह से कुछ फूट नहीं रहा, गूंगा है, बहरा है, ना सुनता है, तो गूंगे बहरे पर ही ममाल लेकर आए या बोलते खुदा पर ही ममाल लेकर आए। हमको पागल थोड़ी है, कोई क्रिएटर है क्या करेंगे, तो करना क्या है हम, भाई क्रिएटर है तो वो सिर्फ आपके पास अल्लाह के अलावा कोई ऑप्शन नहीं है, क्योंकि अल्लाह ही है जो रहनुमाई कर रहा है, बाकी किसी ने रहनुमाई की नहीं है, अपना इंट्रोडक्शन ही नहीं करा रहा। तो मेरे भाई हमारे पास तो इसके अलावा कोई और ऑप्शन, एक दुल्हन थी, शादी हो रही है, दूल्हा को लाके बिठा दी, फिर तेरा दूल्हा नहीं है, दुल्हन बोलेगी फिर कौन सा है, कहाँ है, पता नहीं कहाँ है, वो कह रही भाई फिर फिलहाल तो मेरे पास या तो सच्ची मुच्ची का लाओ, और वो कितना बेगैरत दूल्हा है कि तेरी दुल्हन के पास कोई दूल्हे के गेटअप में जाके बैठ गया और तू मुंह से फूट ही रहा, दुल्हन को बता ही जाए कि ये नहीं है मैं हूं। अल्लाह ताला फरमाते हैं क्या तुम बेखौफ हो उस जात से जो आसमान में है, अन यख्सिफा बिकुमुल अर्ज़, के वो तुम्हें जमीन में धंसा दे, फसतअलमून कैफ नज़ीर, अम अमिनतुम मन फिस समाई अन युरसिला अलैकुम हासिबन फसतअलमून कैफ नज़ीर, या तुम बेखौफ हो गए कि वो अल्लाह आसमान से पत्थरों की बारिश नाजिल करे तो तुम्हें पता चल जाएगा कि मेरा डराना कैसा था। अल्लाह ताला की ज़ात रहमत है, अपने बंदों पे मेहरबान है, रहम करने वाला है, लेकिन अल्लाह की ज़ात का एक दूसरा पहलू भी है। भाई इन बच्चों को पकड़े जाके, यार वो किधर हैं शौकत भाई, ये बच्चे शोर कर रहे हैं। लेकिन अल्लाह ताला की ज़ात का एक दूसरा पहलू भी है, वो पहलू है इंतकाम लेना। हमारे यहाँ बाज खतीबों की आदत है कि वो डराने वाला पहलू बहुत गालिब करते हैं, कि हर वक्त लोगों को डराते रहते हैं, जिससे मायूसी फैलती है। और बाज खतीबों की आदत ये होती है कि वो अल्लाह की रहमत को ऐसा बना के पेश करते हैं कि बस सबकी बख्शिश हो ही जाएगी, और रमजान में तो वैसे ही बख्शा जाएंगे, जुम्मे को मर गए तो बख्श गए, रमजान में मर गए तो फिर तो बख्शिश पे मोहर लग गई, और अगर रमजान में 27वीं रात को मर गए तो बेशक चर्स पी के मरे हों फिर भी कहाँ जाएंगे, जन्नत में जाएंगे। गाना गा के मरे हों या चर्स पी के मरे हों या किसी की जेब काटते हुए मर गए, जाना सीधा कहाँ है, जन्नत में। ये भी गलत है। इसमें जो इअ्तदाल की बात है वो वही बात है जो अल्लाह ने बताई है। कुल लिइबादी, ए नबी मेरे बंदों से कह दीजिए, इन्नी अनल गफूरुर रहीम, कि मैं गफूर भी हूं और रहीम भी, व अन्ना आज़ाबी, लेकिन ये भी बता दें कि मेरा जो आज़ाब है हुवल आज़ाबुल अलीम, वो दर्दनाक अज़ाब है। इसमें अल्लाह ने हमें बता दिया कि अल्लाह के बारे में तुम्हारा क्या कॉन्सेप्ट होना चाहिए, ये अल्लाह ने खुद बता दिया। अब देखिए कुरान की बलागत है कि अल्लाह अपने बारे में जो बताना चाहते हैं ना, उसके बारे में अल्लाह ने जो अल्फाज इस्तेमाल किए हैं वो बड़े अजीब हैं। हम जब किसी को डराते हैं और हम जब किसी को अपने बारे में ये बताना चाहें कि मैं अच्छा सलूक भी करता हूं, लेकिन जब मेरा मीटर घूमता है तो बुरा सलूक भी करता हूं, तो हम ये इस तरह बताएंगे ना कि भाई मैं बहुत अच्छा भी हूं लेकिन बहुत बुरा भी हूं। ये कहेंगे ना हम, भाई मैं बहुत नरम दिल भी हूं लेकिन सख्त दिल भी हूं। हम अपना इंट्रोडक्शन यूं करवाएंगे अगर हम चाहते हैं कि हमारे बारे में एक दरमियान की राय कायम हो। इन बच्चों को अल्लाह के अजाब से भी डराया जाए और कुछ जन्नत की लालच भी दी जाए तो फिर ये बच्चे काबू में आएंगे। भाई ये इनको भेजो, ये इनका मीटर बड़ा शॉर्ट होता है, आप जरा जाएं ऊपर जाके बच्चों को संभालें, पहले कोशिश करें मोहब्बत से, वरना फिर आप दिखाएं कि आप क्या हैं। ये जाने लंबे से ये बड़ा, मैंने कई दफा देखा इनका मीटर शॉर्ट हुआ है।
तो ये बच्चों को जरा संभालना पड़ता है, वरना बच्चे कहाँ बाज आते हैं। तो हम जब अपना तारुफ करवाएंगे तो हम क्या कहेंगे, भाई मैं सख्त भी हूं और तबीयत नरम भी हूं। अल्लाह ने जब अपना तारुफ करवाया तो अल्लाह ने कहा कुल लिइबादी, ए नबी आप मेरे बंदों को मेरे बारे में तारुफ करवा दें। क्या तारुफ है? 3 तरीके हो सकते थे अपने इंट्रोडक्शन के, जो अल्लाह की सिफात है उनको बयान करने के 3 तरीके हो सकते थे। एक तरीका ये हो सकता था कि मैं गफूरुर रहीम भी हूं और सख्त अजाब वाला भी हूं, सख्त अजाब वाला भी हूं। एक तरीका तो ये हो सकता था। एक तरीका ये हो सकता था कि मेरी रहमत भी बहुत बड़ी है और मेरा अजाब भी बहुत बड़ा है। देखो, एक होता है अपनी सिफत बयान करना, एक है अपने फेल की सिफत बयान करना। थोड़ी सी टेक्निकल बातें कुछ ज्यादा हो रही हैं, मैं इसको कोशिश करूंगा आसान तरीके से समझाऊं। अपनी सिफत का मतलब क्या है कि मैं ऐसा हूं, और अपने अमल की सिफत का क्या मतलब, मेरा अजाब ऐसा है, मैं जैसा मर्जी हूं छोड़ो उसको, मेरा अजाब क्या है, ऐसा खतरनाक। दूसरा, रहमत को यूं भी बयान किया जा सकता है, मैं रहीम हूं। और एक तरीका यह कि अपनी सिफत नहीं बल्कि मेरी रहमत ऐसी है। भाई नतीजा तो दोनों का एक ही निकलेगा ना, लेकिन फर्क क्या है, एक में अपना तारुफ करवाया जा रहा है, एक में अपने फेल का तारुफ करवाया जा रहा है, अपने अमल का। अरे भाई जब किसी को धमकी देते हो, एक बोलते हो, एक तरीका ये कि मैं बहुत सख्त आदमी हूं, और एक है मेरा चमाट बहुत सख्त है। अब समझ में आएगा जो मैं कहना चाह रहा हूं, मेरा झापड़ बहुत टाइट है। एक तरीका ये है ना, भाई कोई पैसे नहीं दे रहा आपके, 1 लाख रुपए लेके भागा हुआ दे नहीं रहा, आप जाओगे उसके घर, बेल बजाओगे, भाईजान जरा 25वीं दफा आपके घर आऊं, जरा बाहर आइए जी, क्या काम है जी। भाई बात यह है कि मैं 25वीं दफा पैसे मांगने के लिए आ रहा हूँ आपके घर में। वो कह रहा है यार असल में एक्चुअली मसला, जैसे कि लोग करते हैं, एक्चुअली मसला ये है कि वो अभी मेरे पैसे भी निकले नहीं है, खुले नहीं है, या क्या है, कोई भी टॉपिक करा दे आपको, तो आप उसे 2 तरीकों से धमकी दे सकते हो। एक तो ये कि तुझे पता नहीं है कि मैं कौन हूं, मैं बहुत सख्त आदमी हूं, और एक ये कि मेरा चमाट, बेटा तूने भी मेरा झापड़ खा के देखा नहीं। ये धमकी देने के 2 तरीके हो गए, एक अपनी सिफत को बयान किए जा रहे कि मैं ऐसा हूं, और एक अपने अमल को कि मेरा चमाट है भाई वो ऐसा है। इसी तरह रहमत को बयान करने के भी 2 तरीके हैं। आपने किसी से कहा कि यार मेरा एक छोटा सा काम कर दो, वो कर नहीं रहा, तो आप कह रहे हो यार तुम थोड़ा सा मेरा काम करोगे ना तो मैं बड़ा नवाजने वाला आदमी हूं, ये जहन में रखना। आज तुम मेरे काम आ जाओ तो कल मैं बहुत नवाजूंगा, क्योंकि मैं बहुत सखी आदमी हूं, बहुत नवाजने वाला आदमी, बड़ा कदरदान हूं। ये अपनी सिफत को क्या किया जा रहा है, हाईलाइट, कि मैं कदरदान हूं। और एक तरीका यह है कि भाई यार ये मैं छोटा सा काम तुमसे कहा है, जरूरत है कर दो, अगर तुमने कर दिया तो एक बात जहन में रखना कि मैं जब किसी को नवाजता हूं तो मेरी नवाजिशें बहुत ज्यादा होती हैं। तो यहां अपने अमल को बयान किया जा रहा है कि मेरा अमल, नतीजा दोनों का एक ही निकलेगा ना, ये नहीं वो खुश हो जाएगा। अब कुरान की बलागत देखो, अंदाज देखो कुरान का। 3 तरीके हो सकते थे बयान करने के। एक ये कि अल्लाह ये कहते हैं कि ए नबी मेरे बंदों से कह दें कि मेरी रहमत भी बहुत बड़ी और मेरा अजाब भी बहुत बड़ा, मेरी मार भी बहुत बड़ी और अताएं भी बहुत बड़ी। एक अंदाज तो ये हो सकता था। एक अंदाज ये हो सकता था कि मैं बड़ी अता वाला हूं, बड़ी रहमत वाला हूं और बड़े अजाब वाला हूं। क्या ख्याल है? दूसरा तरीका ये हो सकता था, लेकिन अल्लाह ने, और तीसरा तरीका ये हो सकता था कि मैं बहुत अजाब वाला हूं, रहमत मेरी बहुत बड़ी है, यानी रहमत भी मेरी बहुत बड़ी। चौथा तरीका ये हो सकता है कि मैं बहुत रहमत वाला हूं, अजाब भी मेरा बहुत बड़ा है। अरे क्या हो गया भाई? तो अल्लाह ताला ने 3 तरीके छोड़कर चौथा तरीका इख्तियार किया। जहां रहमत की बारी आई तो अपनी सिफत को हाईलाइट किया, यानी कि मेरी अताएं बहुत बड़ी हैं, ना ना ना, मैं बहुत रहमत करने वाला और बहुत मगफिरत करने वाला हूं, लेकिन अजाब भी मेरा क्या है, यानी कि मैं बहुत बड़े अजाब वाला हूं। इस आयत में अल्लाह ने अजाब की निस्बत अपनी तरफ करना पसंद नहीं किया है। निस्बत का मतलब ये कि ये अपना इंट्रोडक्शन कि मेरी सिफत ही यही है। क्योंकि जब हम किसी को धमकी देते हैं ना कि मैं बहुत मार वाला हूं, इससे पता चलता है कि आपका काम मारना पीटना है। क्या ख्याल है भाई? जब आप किसी को ये कहते हैं कि मैं बहुत रहम दिल हूं, बहुत अताओं वाला हूं, तो इसका मतलब है मेरा काम क्या है, अताएं करना। लेकिन जब आप किसी को कहते हैं कि मेरी अता बहुत ज्यादा है, तो इससे ये साबित नहीं होता कि आप हमेशा अता करते रहते हैं। हाँ, जब करते हैं तो बहुत ज्यादा कर देते हैं, लेकिन ये साबित थोड़ी होता है कि करते भी रहते हैं।
इसी तरह जब आप धमकी देते हैं, एक तरीका ये है भाई मैं हुई सरफिरा, मैं हुई बड़ा सख्त, और एक तरीका ये है कि भाई झापड़ मेरा बड़ा सख्त है। तो झापड़ सख्त होने का मतलब ये है कि भाई मैं सख्त हूं, मैं सख्त नहीं हूं, लेकिन जब मुझे गुस्सा आता है ना तो फिर कभी कभार झापड़ भी लगा देता हूं, फिर वो हल्का बोलो भाई नहीं होता। तो अल्लाह ताला ने जब रहमत का तस्करा आया तो ये नहीं फरमाया मेरी रहमत बहुत बड़ी है, अगर दूसरे मकाम पर तो फरमाए मेरी रहमत बहुत बड़ी है, लेकिन यहां दोनों का जब एक साथ दोनों सिफत को जब हाईलाइट किया जा रहा है इकट्ठा, दो मुतजाद सिफात को, तो रहमत को अपनी सिफत बना के पेश किया, अजाब को अपनी सिफत बना के पेश नहीं किया। कहा कुल इबादी, मेरे बंदों से कह दें, अन्नी अनल गफूर, मैं मगफिरत करने वाला भी हूं और रहम करने वाला भी हूं, ये मैं वाला हूं, लेकिन अजाब वाला ना ना ना, अन्ना अजाबी, मेरा झापड़ भी बहुत सख्त है, मेरा अजाब भी बहुत क्या है, सख्त है। इससे पता चल गया कि मैं अजाब वाला नहीं हूं। आय हाय हाय हाय, बहुत मुश्किल है समझाना भाई, मैं अजाब वाला नहीं हूं, लेकिन कभी कभार जब अजाब देता हूं तो फिर हल्का झापड़ भी लगा देता हूं मैं कभी कभार, फिर वो झापड़ बहुत सख्त होता है, वो मुक्का बहुत सख्त होता है, वो अजाब का कोड़ा बहुत सख्त होता है। इसमें अल्लाह ने अपना इंट्रोडक्शन करवाया, उन तीन तबकों को गलत करार दे दिया इसमें अल्लाह ने, वो तबके जो हर वक्त अल्लाह की रहमत ही को बयान करते हैं और लोगों को यानी बेखौफ कर देते हैं कि बस सबकी मगफिरत होनी है, रमजान में मर गए चर्स पी के मर जाओ, कुछ भी करके मर जाओ, यतीम का माल खा लो, बहने की विरासत दबा के बैठे हुए हो, हज पे कर जाओगे सब माफ हो जाएगा, और जनाब मेहर खा गए, और जनाब वो अब्बा से भी तमीज से बात नहीं कर रहा, अम्मा से भी तमीज से गाने भी गा रहे हैं, और पता नहीं क्या क्या हो रहा है, बस अल्लाह बड़ा गफूर रहीम है, ये तस्बीह पढ़ लो वो तस्बीह पढ़ लो और अल्लाह तो माफ कर देगा, सब कुछ माफ कर देगा, बस हुकूकुल इबाद माफ नहीं करेगा। बाज लोगों ने ये कहा है कि क्यों भाई हुकूकुल इबाद, हुकूकुल्लाह भी अल्लाह ने कहा कि मैं माफ नहीं करूंगा जब तक पक्की तौबा नहीं होगी और आइंदा ना करने का अज़म नहीं होगा। हाँ, हुकूकुल इबाद में ये है कि सिर्फ अल्लाह से तौबा जरूरी नहीं है, मखलूक से माफी भी जरूरी, लेकिन दोनों का मसला बराबर है, हुकूकुल्लाह भी माफ नहीं होते जब तक पक्की तौबा ना हो। तो उन लोगों पर भी रद्द है जो हर वक्त अल्लाह की रहमत को हाईलाइट करते रहते हैं और ऐसा अल्लाह को बना के पेश कर देते हैं कि लोग कहते हैं यार ड्रामे भी देखो, फिल्में भी देखो, खवातीन पर्दा भी ना करें, मर्द नजर की हिफाजत भी ना करे, और मेरे भाई सऊदी बैंक में जॉब भी करते रहो, सूद भी खाते रहो, इंश्योरेंस भी करवा के रखो कि अब्बा मर गए तो इतने पैसे मिलेंगे, सही है ना, नहीं मरे तो नहीं मिलेंगे, और विरासत भी तकसीम नहीं करो, हज वाजिब है आपके ऊपर, फर्ज हो चुका है, आप बुढ़ापे के लिए उसको टाल रहे हैं। आज हज कब होता है? सारे कामों से फारिग होकर अब करने धरने के लिए कोई काम बचा ही नहीं है, पैसे पड़े हुए हैं, तो चलो अब हज करके आ जाओ, 100 चूहे खा के बिल्ली चली हज करने होता है कि नहीं होता? एक साहब आए मुझे कहने लगे वो सऊदी बैंक में जॉब करते हैं, हज पे जा रहे हैं। मैंने कहा भाई सऊदी बैंक की जो अर्निंग है वो तो हराम है, तो उससे हज का कहाँ होगा? उन्होंने कहा ये तो गनीमत है, फलां मस्जिद का पैसा खा के उमरा करने गया हुआ है, मस्जिद का चंदा खाया एक साहब ने और फौरन कहाँ निकले? उमरा करने। वाले, हमने कहा बड़ा जबरदस्त। मैंने कहा यही बख्शवाने जा रहा होगा। तो हराम पैसों से ना उमरा होता है मेरे भाई, ना हज होता है, ना सदका होता है, ना कुर्बानी होती है। तो लेकिन अल्लाह की रहमत का ऐसा मफहूम बना के पेश कर दिया, बस अल्लाह बहुत गफूर, सब बख्श देगा, सब बख्श देगा। रमजान में बस 27वीं रात में इबादत कर लो और शब बारात में थोड़ा सा हलवे शलवे और नहा धो के थोड़ा सा कुल शरीफ का एहतमाम कर लो। बस ये चंद रसूमात का नाम रह गया। अलहम से लेके वन्नास तक जो अल्लाह ने पूरा कुरान बयान किया। अहादीस, गीबतें इतनी हो रही हैं, बहुतान तराशियां, घरों में लड़वाने के काम इतने हो रहे हैं। वैलुल लिकुल्ली हुमज़तिल लुमज़ा, अल्लाह कुरान में कह रहा है तबाह हो जाए वो आदमी जो चुगलियां लगाता है, जो ताने दे दे के भड़काता है लोगों को। एक है किसी ने गुनाह किया, आप छप्पड़ में ले जाके मोहब्बत से इस्लाह करें उसकी, एक है उसको उस पे तंज करें। तंज करने से उसकी इज्जत नफ्स क्या होगी? मजरू होगी और गुनाह पे जरी होता है। इसको कहते हैं तंज करना। आज इस्लाह नहीं की जा रही, क्या किया जा रहा है? तंज। उसकी गैर मौजूदगी में बुराइयां कर करके नफरतें। घरों में तो इतना हो रहा है, इतना हो रहा है, जिठानियां, नंदू क्या होते हैं, नंदे, और क्या होता है? अबे जिठानियां भी होता है, नंदे भी होते हैं, और भी कुछ होता है ना, देवरानी, ये बोल गया था मैं, बहुत अहम पार्ट है इनका देवरानियां, जिठानियां और नंदे। इसराइल और अरब की ऐसी जंग नहीं है जैसी घरों में इनकी जंगें चल रही हैं, लड़वा देती हैं, भाई भाई का गला काट रहा है। कता रहमी करने वाला हदीस में आता है जन्नत में नहीं जाएगा। रिश्तेदारी तोड़ने वाला कहां से चला गया जन्नत में भाई?
खूनी रिश्तों को तोड़ा हुआ है यार। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जो खुद पेट भर के खाए पड़ोसी भूखा हो वो शख्स मोमिन ही नहीं, अल्लाह को उसका ईमान कबूल है ही नहीं। हमारे हजरत फरमा रहे थे एक दफा बयान में कि लोग रमजान में ये तो बताते हैं कि बख्शिश होगी, रोजा रखा, तरावी रखी, बख्शिश पक्की बख्शिश है, तीसरा अशरा जहन्नम से खुलासी, 27वीं रात में तो जन्नती जन्नत का। ये भी तो हदीस में आता है कि जो रोजा रख के भी झूठ ना छोड़े उसको भूख और प्यास के अलावा कुछ भी हासिल, और जो तहज्जुद पढ़ के भी बुराई ना छोड़े उसको रात को जागने के अलावा कुछ भी हासिल। ये भी तो हदीसें हैं। तो एक तरफ अल्लाह की रहमत में इतना गुलूफ कराया जाता है कि लोग गुनाहों पे जरी होने लगते हैं, यार सब हलाल है, सब करते रहो, बस ये कर लेंगे, यूं कर लेंगे, एक मस्जिद के डब्बे में चंदा डाल देंगे 5 रुपए और वाइपर वाले को 5 रुपए पकड़ा देंगे, शीशा भी साफ हो जाएगा और सदका भी हो जाएगा। ईदी सेंटर में एक बकरा दे देंगे, और ये भी जब देते हैं जब अपना कोई मरीज बीमार होता है। और दूसरी तरफ गुलूफ क्या है, बाज हजरात इतना डराते हैं कि 4 आदमियों के अलावा कोई जन्नत में, वो 4 मशहूर शख्सियत सब जानते ही हैं, उनमें 2 पाकिस्तान में, एक सऊदी अरब में और एक मुझे भी जहन में नहीं आ रही, लेकिन वो ही जन्नत में जाएंगे। उन्होंने ऐसा दीन को बना के पेश किया है कि ये सारे मौलवी जहन्नमी हैं भाई, ये सारे फिरका परस्त और इन मौलवियों के पीछे चलने वाले भी सारे जहन्नमी, और जनाब जो अच्छे अमाल हैं वो भी कबूल। इस्लाम ही गलत आया था सदियों पहले बर्रे सगीर में, जो इस्लाम आया था वो इस्लाम ठीक था ही नहीं, अब हम उसको ठीक करने में बोलो भाई लगे हुए। जब तक इस मखसूस तरीके से जो मेरी तहकीक के मुताबिक कुरान और हदीस के